أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما المسلم ونقول بكتاب ما أسلم أكفولي كنا نانوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فولي كميني درجة على سنة واتي. نيا فوق ما فيلتيكا فولا الحمد لله ما فولن فولي كاين إن شاء الله وهي أرجنا كنا دون كنا فولي كاندي. أم ببلاد دين فولو أم برسول الله أم بيالا دلي باتومن كرا لا كوميني سومن كرا كونو نابلا سلمون كرا كونو سلا كتومن بورا الله كوميني الله كنا نعسرين كفوي الله كبار سلا كارجيني. أم بيافاني ني بلاد دين في بلاد دين كيا فما الحمد لله رب العالمين الله كيا فما بلاد دين. وتمنى أنكم في مبافع كفيديو كونغرونين كه kanyesi anfa anamoke ananga karamoke Usman Madani Haidara misaji mbati la ka adresse aka tonkulunu mo bela jelema aka tonkulunu mo bela jelu ka ke ala kama nu yeni misaji soro no ni video soro uka fereke Usman Madani Haidara abese ka video soro chokmena ka lame dadle kande do kangarda kan fana de do mo ko rawe demesen ladi demesen fana bisa mo ko ladi yoro do la en tant que nambi dina hukumu kono alhamdulillah video tena janya video nye jumaye misali nye jumaye kangarda ka jumene do kanisi ama mba fe hada ka tonkulunu mo bila jelen kallame akawtlo daile misali mba adresse awla nawma la sama ntigira awla toro c'est trop. Alhamdulillah kabana ka dogo antle ben chogray mankana islamia fembaw aka dimi mboyro fosité fako le dogoya aka dogoya ma damat mena kana islamia ka bonyani fe mo trop balon kamé ko kale bonya ko mo ko sareno kale dogoya e bisa ka bonyani kan ka togo tanke be ka nga fembaw dogoya o femba jumanye ko mbela de lenda minena deba min kera ko ma wori de koti suno islamiyate ina fo saka jigu flam nyogon tun chogom na ka ko ka sigi ka deba ke nimba fota ayi sigi ka fo min temena a Sheikh Idris Amara Kante ani Ahmad Sangare unu nyogo je Congo Brazzaville anyere feya comment sigi robbe nembe ya alhamdulillah ulu de deba nyini a Sheikh Idris Amara Kante personne Idris Amara Kante ma deba nyini mo fe aye aka kuma ka adresse e ka tonkul ni mo do franci ko Muhammadu So domina ini bogo tigini kolambala bodi bala mesi bonemba kungola katigi fa kanka ino ye photo minta akima ko certificat yele do ifana yele ye photo inta do de video inta ka hakilna nyini kaka a Sheikh Idris Amara Kante bolo ko ela ko nimbe chogodi a Sheikh Idris Amara Kante ko a ko normalement ko ni suguya ni Haidara be position mina bi a kelen tate ayre kenema jama tadido jama jefendido akado nga fona e fenfenke femini dina tebe mo do beno to ko kala mo be saka la diga ala kasro ko bentate o kuma de mabbe Mahamadou Soma kuma temena ane a Sheikh Idris Amara Kante che ako kabi don alla mo ne kaso Idrissa yata tegema ako wala mbo tigila mo de nyini comme e ko kibe certificat don kaba ila mo na akaso o kuma na certificat aye fencha ma fo dina kono aye kungulo ke sen euro chama aye seke kungulo euro chama akadine e kijija ka farane kan ikase kan ni certificat anga sigi kan de minen certificat ka sigi no Haidara anga kuma ka nyugo mbaro o kon nunka sino ne Idris Amara Kante ne ma fama sura kan kuma na dina kono de comme Idrissa ye Mamadou So ya de ka ko de denena ama boro soro ndongo ni Ahmadou Sangara ko maliganse ko ka deba demande Idrissa fe ye ko na togo ye Idrissa mu jabi awnde ko anate sigi piska nya kuma chogo me anya ka video ye mogo mindo atemalo kuma ma atemalo mogo ma atemo badon anko Idrissa makana son
Brazzaville ya mogo be Idrissa Kanté do hali kofe o kono ikana sini ni kasigi bisika ta kuma cogodo abi hadama do doya Idrissa tala ka vagila ay video ke ka bolla Idrissa nanan ko Idrissa man ko ni kana sini ni kasigi ele ni kata su continue dra ko ay ayam wele kandeli kanga to anaka sigi bisika le ka lanyinte mogo ka fo ko islamu ka bembala sera futi saka sigi ka boroke dina kono alata ala dero ka fo alema alata ala deri fana ka banga sigini mogoye ka ba fo ko donni talu ka ka donni banya ala ka ala deri to fana yi ale na besiki dina dedo kelete woyote adande dro ka ka dalu fo baya islamia den kando afle ale fana ba ka dalu fo baya ta islamia don kani afle ambe wala mbante ke de nyoko ma herene ba don kono pour ka sigi nyoko na were ka seka kele ya islamia nyomo ro ko maso sigin kelima puisque lu ko débat o mode débat islamia kun kan ni jamanu na déjà ulu bo jati fitna ko di puisque lu surande ko sabe desare de garantita ka aka kuma kandi ya islamia nyomo ma ka foni ala sonna aka sabali sigi mbeke hal seta uli ka ba fanka mankante bola kelete bola woyete bola ubita sigi ka kuma dronde ni ko baye islamia don kan abaka daludi abana ni ti samara kante no ko bayate islamia don kan benga daludi abana ambante ke di nyogo mambe nyogo fo ya sanna saka sigi nyogo na wereke o ko so dira deba ya kuma kam majigi kaka daludi ka beta qur'an wal hadith wa ya ka dalu fendi donin kala fe mo fe e haydara hal irani ala che ay dalu mundi tiande do nga alhamdulillah déjà e ka forole tige ka buluku donc ye che don munum bla pour ka sene ata fe ka bo nyogon ko ka o te basiye nga kele ye ka che meleke ka da nga kuma na fa moyore yandi aya meleke ka da ka ko de denena furo min kumbi ka woro nyima furo mbore ka woro nyima be ye birle meti ka foro dila dogoro te tuguni idenge kuma na kuma ma nyobolo kuma yo minen igirna ko ko be jona puisque idenge ya ira ka foko ale perendo ka debaki akunja bolo kolta ko nga kabe rectifier tuguni ay kuma chaman fo kuma munum bala ni danteme balo bu kono nana mais o ma balina ni ye kuma minye balande nda yata bala bada ale kelenga deba ko lansa dugo saje e hadra bolla ka foko no femi ye deba ko e baya ko kunka nya datu ima nya mo ansaro karamo fosma tuguni ka tonkul ni mo fosma tuguni u ka deba ke baya ko kunka boni dimi mbele ba fiki ka dimi mbo idisa dimi mi shori awla ni ba fe kobo idisa amara ka de Brazzaville ya masa amabana adafa lembia ni dimi kami mi bula foka nyesi idisa amara kantima kana islamia ta kana islamia beta ku doya fika donga be yele ka taka se fumma ka alimamima ulul jolembe tiren jore la sallallahu alayhi wa sallam ante jenu dogale abi ante jenu dogale sini adanka kiniye ini mali karamo de be nyogona ni minye dimi shori la ni ba fi ka dimi mbo ikadimi mbo kanyeso tigima bita ko fislamé ka femba fembe ne ka dogama kana sama bisa anta fi ki dogoya aw hakila metlonge la ko ina kama sebe de la anni ananga nda folo ambo de islamé nda fe na kun kera tlonge kunu aw fle femina ni bala femina na kun kera ko de sama yaw do fasla dine ko ku da do kera sabu ku fa nimbo dine kama rasul sallallahu alaihi wasallam badri kele aburangi ayasri jurula ka fantini suru jurula ka barma ko suru jurula abore ta ko gatlonge fe bi fe be no sama ko ndaka bo ya dogoya salima mboy bolo ya sali dogoya iya alamu dogoya iya sali be loke hodala wiye akumana misali do ka sima ka irela ka foko aw sunna demsanu anga kangre madakande ne ka fiye haydara ine ka tonkulu ni mo ni dimi do ni la yoro mina mo mi fe ika dimi aboy ka nyeso tigima bita ko fe ka dogoya ma kana islamia ka fembu ya tawma maka yanga fembu ya tade alimamu yanga fembu ya tawde ulbe chire njore de da ite maka alimamu no few ibe fembu no fe bado tibabu ni na sawe trofe min takadima uible kamisha mina iba fe ko fenga ni abange dongo di taflan chetike chini nga dogali mana bu dakon dongo fokisa tangri madaka no ka fiye kelete woyote bita ko fe ni mo ko mi dimi ndo ila ita juru sala kane so tigima
sali dɔgɔya kana bɔ i da kɔnɔ tuguni kuma tɛ misiriw ma kuma tɛ alimamuw ma kuma tɛ maka alimamuw ma ni ɲɛmɔgɔ bɛ diinɛ na bi ni président bɛ diinɛ na bi ni khalifaw b'an bolo bi maka alimamu ninnu de don k'a f'i ye dan ka kɛ nin ye a Cheikh Idrissa Amara Kante a y'i ka kalanden meleke k'a da k'aw ka malo da kɛnɛ kan diɲɛ alimami fɛn fɛn bɛ bamanankan mɛn u bɛ ka bahaso kɛ ko in kan k'a ka nkalon da kɛnɛ kan i ye bɛɛ kɛ kafiri ye e kelen dɔrɔn de silamɛ Mali kɔnɔ bi kangarida filanan b'o fɔ fɛn fila i y'a fɔ ka tɛmɛ nka an b'a dɔn i y'a baara kɛ ji jukɔrɔ i ye communauté dɔ ta tɔgɔ ma n'o y'an sunnamɔgɔw ye ko ka anw faga ko k'an ka misiriw ci i y'a fɔ wa lɛtɛ y'a wala kɛ koyi puisque l'État dar'i la a taara an ka misiri kɔnɔnaw f'u ye alhamdulillah ni marifa kɛlɛ n'a kun yɛrɛ hali misiri gardien dɔ bolo yɛrɛ kɔlɔsi kama an bɛɛ kun bɛ kungo sɔrɔ i y'an bɛ ka vie bila danger la an ma fɛn f'i ye o la hali si bɛ ka continuer k'a fɔ ka taga an b'a fɔ Mali l'État ye nin ko in jugement ka kɛ dɛ san 20 ɲinan ko san 100 ɲinan ko ni ko ko kɛra nin ko in na e Haidara de nɔ don a filanan ye min ye an balimakɛ joli o ye l'État ka yɔrɔ ye a Cheikh Abdulaziz Yatabare an ka alimami Mahamudu Kuma kumana an y'a ka so lamɛn nka an kun ma fɛn fɔ nin ye se fɔlɔ ye k'an tɛ se Mali l'État la a ka jugement dɔw kɛra a bilali kamalen labolili kɔ kuma dɔw fɔra n'a kɛra don o don ni Mali cira i bɛ k'a ye de nɔ don de puisque an ka vie bilara danger la ka kɔrɔ kamalen dɔ fana kun bɛ ko Buwa Fane o fana ɲɔgɔnna fɔ université de k'a b'a ɲɔgɔnna kɛ Bamakɔ a y'a mɛn da dɔ ye da kɔnɔ ka tɛmɛ ni ale y'o fɔ fɔlɔ de jara don min na Haidara y'i sigi k'a kɔrɔ fɔ tɔ la ko wahabiya misiri bɛ kafiriw de wahabiw bɛ ka faga l'État y'a mɛn i ma wuli ka jɔ k'a ko la aw m'a minɛ ka ɲininka aw m'a juger ka communauté mun bɛ mɔgɔ jamakulu min n'u bɛ se ka mɔgɔ miliyɔn yirika ma olu ka fagali ko fa dabara la aw hakili la an ye fatɔw de an ye lagalagatɔw de yan a bɛ maralen b'an bolo don dɔ kuma de don Mali l'État ka wuli nin kuma ye a k'a sɛgɛsɛgɛ a jugement ka kɛ sinon an t'a ko dabila ten de donc nin de don Ansaru Haidara ka tɔnkulu ni mɔgɔw a ye video in ta k'a las'a ma n'a ma las'a ma tout n tigɛra u la a y'a las'a ma k'a ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh